बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट हो रही हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पूरी पीडीएम की हुकूमत को और जो लिफाफा साफ़ी हैं और जो कि लिफाफा दानिश्वर हैं, उनको फ़िक्र पड़ गई है कि इमरान खान साहब ये अब क्या बात हुई है कि वो बनी गाला आ गए हैं। कल उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट सुनने में वो बखबर ज़राए बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंगें हुई हैं। और आज इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए हैं, तो उनके चेहरे पे खुशी का इज़हार नज़र आ रहा था। ये बाकायदा तौर पर साफ़ी बता रहे हैं कि वो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि इसलिए कि उनको बाकायदा तौर पर सुनने में आया कि गारंटी दे दी गई है कि आपको इलेक्शन की तैयारी करें, हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और आज मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि पहले मैंने वीडियो में कहा था कि वो बनी गाला वो चले गए हैं ज़मान पार्क, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा कोई कि वो कहाँ पे हैं। क्योंकि अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे, क्योंकि अब 1 महीना रह गया है, 1 महीने के अंदर अंदर अब उन्होंने तैयारी करवानी है मतलब इलेक्शन की। और पूरी बैरूनी दुनिया का भाई दबाव है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात किए जाएँ, उनसे कुछ बात मनवाई जाए और कुछ को उनकी मानी जाए। इसलिए इमरान खान साहब का मुझे भी नहीं पता कि वो बनिगाला में हैं या ज़मान पार्क चले गए, लेकिन ये खबर ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंगें कल भी हुई हैं और आज का मुझे नहीं पता कि हो रही हैं कि नहीं हो रही है। लेकिन ये कि उनके चेहरे से बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत खुश है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने एक चाल चली थी इमरान खान साहब की पार्टी को बैन करने के लिए, इमरान खान साहब की पार्टी को मतलब कि बाकायदा तौर पर बैन करने के लिए जो चाल चली गई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके मुंह पे मार दी है। उसमें ऐसी ऐसी उन्होंने मतलब कि गलतियां निकाली हैं कि वो दोबारा मेरे ख्याल में वो दरख्वास्त दायर करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो सबसे चौथी खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना बेगैरत और इतना तसब पसंद आदमी है, उसने एक लिस्ट जारी की है जो कि कौमी जमातों की, उसमें पीटीआई का नाम ही नहीं था। लेकिन पता नहीं फिर 2 घंटे के अंदर अंदर उनकी आवाज़ निकल गई और बाकायदा तौर पर जब दबाव पड़ा, पता नहीं कहाँ से पड़ा, उन्होंने दोबारा फिर वो तस्दीक की और दोबारा वो पेपर नया जारी करवाया जिसमें पीटीआई नंबर 1 पे नज़र आ रही है। इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब ये कल जो मुलाकातें हुई हैं उससे का नतीजा है कि अब आस्ता आस्ता जो है ना वो रिवर्स काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका 1.5 महीना आ रहा गया है। इसमें अब क्योंकि अगर बैरूनी दबाव ना आता और IMF को दबाव ना डालती और जो यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर धमकी ना लगाती और चाइना भी जो धमकी ना लगाता, तो ये इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने थे। लेकिन अब ये इलेक्शन लाजमी करवाएंगे। इमरान खान साहब ने भी कल आपको याद होगा कि कहा था कि इलेक्शन के लिए मतलब कि 3-4 हफ्ते अब रह गए हैं, इनमें ये इलेक्शन करवाएंगे। और किस तरह का करवाएंगे वो उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है, लेकिन ये कि अब उनको कराना पड़ेगा। और 5वीं सबसे बड़ी खबर ये है, आपको याद होगा कि 14 मई का जब इलेक्शन हुआ था तो जिस तरह शहबाज शरीफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने हीले बाने किए थे, जो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, 20 अरब रुपया उनके पास नहीं था, आपको याद होगा, उन्होंने नहीं दिया था, आपको सबको याद होगा। लेकिन जब मंजूर करवाया गया बजट, हर MNA को 50-50 अरब रुपया दिया गया, 50-50 अरब, कि वो अपने इलाके में तरक्याती काम करवाएं, मतलब कि फ़िलहाल जब तक इलेक्शन नहीं होता, ताकि लोग देखेंगे ये हमारे MNA MP काम करवा रहे हैं। और उसमें से कमीशन भी वो खाएंगे, लाजमी का 50 अरब में से 1 अरब रुपया या 1.5 अरब रुपया तो लाजमी वो कमीशन खाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने इलेक्शन का ख़र्चा भी तो निकालना है। तो आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने बाकायदा तौर पर बजट से पहले ये तकरीरें शुरू कर दी थी, तनकीद शुरू कर दी थी कि जी हमें सैलाब ज़दगान के लिए पैसे नहीं रखेंगे। तो वो क्योंकि आपको याद होगा कि ये वही सिंध हुकूमत है जो बैरूनी दुनिया से जो उनको मदद मिली थी, और वो मदद सारी जो है वो ब्लैक मार्केट में चली गई थी और उन्होंने सारा सामान बेच दिया था। आपको याद होगा कि ट्रकों के मतलब के ऊपर जो टेंट थे वो भी आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मोहरें लगी हुई थी और लोगों के बाज़ जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बाकायदा तौर पर उन पर तस्वीरें थी बाहर के मुल्कों की, और
یہ مطلب کہ پیسہ کھانے کے لیے بلاول بھٹو نے مانگا تھا کہ اپنے ایم این اے ایم پی کو میں کھلاؤں، کیونکہ جو وہ ان کی مائیں تو ادھر کر رہے تھے، تو اس لیے جب ان کو پیسہ مل گیا بلاول بھٹو کو شہباز شریف سے ملا، اس نے پھر پیسہ وہ لاٹ کیا، یہ نہیں مجھے پتا کتنا، لیکن وہ پیسہ لاٹ کیا، تو پھر بلاول بھٹو کا بھی رویہ چینج ہو گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور باقاعدہ طور تو انہوں نے کہا جی جب تک حکومت ہے ہم آپ ان کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ بندر بانڈ کی گئی تھی، اس بندر بانڈ میں ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے جتنے ایم این اے کو ان کو 50 ارب روپیہ دلایا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ بندر بانٹ اس طرح ہوئی ہے، اور جس طرح انہوں نے 20 ارب دینے سے انکار کیا تھا آج سب کو یاد ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی تماشا دیکھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے چھات ہے، آج اپنے عمران خان صاحب کے وکیلوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اگر ہاتھ پیچھا کرتی ہے تو ایک دن گھنٹہ نہیں چل سکتے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پورا 1.5 سال سہارا دیا، اور سب باقاعدہ طور پر اس کرپشن میں حصہ دار رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا اس میں کس طرح حصہ دار ہے یا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ جو سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں یا دوسرے تیسرے وہ باقاعدہ طور پر ظاہر تو نہیں ہوتے، اکاؤنٹ میں پیسے تو نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے مطلب کہ حساب کتاب کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت عوام جو ہے نا وہ اتنی تنگ ہے، آج لاہور میں باقاعدہ طور پر ایک احتجاج ہوا ہے اور دھرنے کی شکل جس میں ہزاروں بندوں نے شرکت کی ہے، ان لوگوں کو یعنی کہ ان لوگوں نے کہا جی ہماری روٹی بند کر دی گئی ہے، ہمارا پانی بند کر دیا گیا ہے، ہماری تنخواہیں اتنی کم ہے کہ ہم کیسے بچوں کو پالے، آج سرگودا میں ایک بندہ ہے بیچارہ، اس کے 2-3 بچے تھے، اس نے نئی شادی کی تھی، اس نے اپنے آپ کو قتل یعنی کہ خودکش کر لی ہے، میں دیکھ کے سوشل میڈیا پہ یقین کا بڑا دکھ ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں بچانے والے 911 جیسے امریکہ میں اس طرح وہاں پاکستان 2211 وہ بیچارہ مطلب پاس بیٹھا ہوا اس کو کوشش کر رہا ہے اس کو مطلب زندہ کرنے کے لیے کہ وہ مر گیا بیچارہ، اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف نے یہ پیسے نہیں ہمیں دے رہا اس لیے ہماری اور دوسری طرف 50 ارب روپیہ سارے ایم این ایم پی کو ملا ہے، آپ اندازہ لگا لیں، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، مولانا کے، اور جو دوسری جماعتیں ان کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے لوٹے ہیں ان کو ملا ہے 50 ارب روپیہ، تو یہ ہے ملک کی صورتحال، اور جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یقین نہیں کریں گے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا دیکھیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، مر رہے ہیں غریب، میں نے بتانے کہ بندے کے میں خود دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ 2-3 بچوں کا باپ ہے، اور نئی شادی ہو ہے، اس نے اپنے آپ کو خود کشی کر لیا، اس کے پاس جاب نہیں تھی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، 1.5-2 لاکھ اگر کسی کی پے تب بھی نہیں ہو رہا، لیکن ان لوگوں نے اتنا ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان زندہ باد۔